Kami mengundang Bapak dan Ibu, boleh bangkit berdiri bersama-sama, kami berkumpul. Thank God together that we can gather in this place. Mungkin Bapak Ibu bisa maju ke depan atau mungkin yang di belakang bisa berkumpul bersama. Yes, thank you. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari kita baca dari firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 20. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan and those who worship him must worship in spirit and truth. Amen. Dan kami saat kami datang ke dalam Tuhan, kami berdiri di depannya dengan roh yang dia telah berikan untuk kita. Mari kita berdoa. Father God, we thank you for your greatness. We thank you for your faithfulness, your never-ending love. How great of a Father you are. And as we come here today, we worship because of who you are. We worship because you are faithful. We worship because you're great. And because of who you are, we know we are in you. And we will worship you, Lord, in spirit and in truth. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Everyone who believes, say, Amen. Mari kita nyanyi sama-sama. We know who we are because of who he is. Amen. Katakan, I know who I am. I know who I am. Say, I know who I am. I know who I am. We're called by him. I am your
you call us to be yours, it's because you have provided the way for us. You have given us more than what we deserve. We are able to be here today, Lord, because we can call you our Father. Diingatkan dengan Bible verse dari Romans 8 verse 15, dari Roma 8 ayat 15. We can call our Father, Ya Abba, Ya Bapa. We can call Him our Father every time, anytime, in our weakest time. We can say, Lord, I need you. Lord, I need you to guide me. Lord, I need this peace from you, God. Dan hari ini mari kita datang pada Dia. Like the verse said, in spirit and in truth, let's come to
you'll never walk away, Lord. Your open arms to us. Thank you, God, we can call you our Father, Jesus. Thank you, we can call upon you, Lord. You're our living hope, God. May blessings work in our lives, Lord, for us to share that hope, Lord. We found this hope in you, God, our Father, our light of our life.
38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nothing can separate us from the love of Christ Jesus our Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi damai sejahtera-Mu, Engkau yang memberi istirahat dalam jiwa kami, that we can rest in You, that we can trust in You. Lord, even when the world crashes all around us, we can rest in You. Kami dapat hidup dalam Engkau, kami dapat beristirahat di dalam Engkau, dan kami dapat diam di dalam Engkau. Tuhan, kami meminta Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang berbicara kepada hati kami. Pada saat ini Tuhan, jikalau ada yang dari kami yang gelisah, if there's any one of us who's feeling restless, Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. You give our hearts peace. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, agar kami terus dekat dengan Engkau. Keep us close to your heart, Lord. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Baik.